चैतन्य चंद्राय नमः। उपस्थित भक्त सज्जन वृंद मातृवृंद ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଆନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ସଂଘ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କିଛି କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। भगवान कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं सर्ववेदांत सार समस्त वेद वेदांतर सार श्रीमद् भागवत प्रमाणमूलम अमल प्रमाणमूलक ग्रंथ श्रीमद् भागवत एक तार स्वरे घोषणा करी कहते कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण ही स्वयं भगवान। समस्त वेद वैदिक साहित्य उपनिषद समस्त साधु महाजन आचार्य समस्त ईश्वर स्वीकार करछन्ति। मुकुंदमाला स्तोत्र कहा कृष्ण रक्षति नो जगत्त्रय गुरु कृष्ण ही विश्वम्भर कृष्णादेव संस्थितं जगदितं कृष्णे लयं गच्छति कृष्ण तिष्ठति विश्वमेतदखिलं कृष्णस्य दासा वयं कृष्णेनाखिल सद्गतिर्वितरिता कृष्णाय तस्मै नमः। जगद्गुरु कृष्ण सवे हरेण रक्षण जगद्गुरु कृष्ण सवे करेण रक्षण कृष्ण विश्वम्भर विश्व हरेण पालन कृष्ण विश्वम्भर विश्व करेण पालन कृष्ण ऐते विश्व हैया छे उदय कृष्ण ऐते विश्व हैया उदय अवशेषे এই বিশ্ব কৃষ্ণে হয়ে লয় अवशेषे विश्व कृष्णे है लाया কৃষ্ণে বিশ্ব অবস্থিত জীব কৃষ্ণ দাস कृष्णे विश्व अवस्थित जीव कृष्ण दास सद्गति प्रदाता कृष्णे करह विश्वास सद्गति प्रदाता कृष्णे करह विश्वास जन्म लयेछ कृष्णे भक्ति करिबारे जन्म लयेछ कृष्ण भक्ति करिबारे कृष्ण भक्ति बिना सब मिथ्या ये संसारे 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 मुकुंदमाला स्तोत्र कह समस्त वैदिक शास्त्र मध्य सिद्धांत समस्त साधुगुरु आचार्य मान मध्य कथा जगद्गुरु कृष्ण सबे करेन रक्षण कृष्ण विश्वम्भर विश्व करेन पालन। कृष्णंकर एक नाम हूँ विश्वम्भर जे कि विश्वर पालन पोषण करुचंती समस्त सुरक्षा करुचंती एवं सृष्टिर उत्स अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। ये श्रीमद् भगवद गीता रे कृष्णंकर स्वमध्वनि श्रुतवाणी समस्त सृष्टिर उत्स प्रकाशर मूल होती कृष्ण अहं सर्वस्य प्रभव
मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा वदन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जोमाने पंडित जोमाने कृष्ण तत्व जानिछन्ति सेमाने एई भावरे भावित होई कृष्णंकर भजन करन्ति। ए होछि प्रीतिर भाव। कृष्ण होउछन्ति प्रीतिर एकमात्र विषय। एई प्रीति भावरे भावित होइकरी कृष्णर भजन करन्ति। कारण सबु ई कृष्ण হইতে এই বিশ্ব হইয়াছে উদয়, অবশেষে এই বিশ্ব কৃষ্ণ হয়ে লয়। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ হচ্ছেন কৃষ্ণ। বর্তমান যে অবস্থিতি রয়েছে কৃষ্ণে বিশ্ব অবস্থিত কৃষ্ণଙ୍କ উপরে আধারিত হয়ে রয়েছে। শেষে যে প্রলয় হব ধ্বংস হব অবশেষে এই বিশ্ব কৃষ্ণ হয়ে লয়। কৃষ্ণ ঠারে দিন হব কৃষ্ণ ঠারে আসুছে কৃষ্ণ তার স্থিতিকাল রয়েছে এই মলয় প্রলয় মধ্যে কৃষ্ণ ঠারে লীন হব। তেণু সদ্গতি প্রদাতা কৃষ্ণ কর বিশ্বাস সদ্গতি প্রদাতা কৃষ্ণ কর বিশ্বাস। কৃষ্ণে বিশ্ব অবস্থিত জীব কৃষ্ণ দাস। কৃষ্ণে বিশ্ব অবস্থিত জীব কৃষ্ণ দাস। জীবর স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। সেই কৃষ্ণ যেতবে 500 বর্ষ তলে শ্রীমন চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রয়াসস্থলে সে কথা প্রকাশ করেছেন। জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। এ হচ্ছে জীবর স্বরূপ। কৃষ্ণর নিত্য দাস। কৃষ্ণর দাসত্ব ন করিব বাধ্য হব মায়ার দাসত্ব করিবা পাই। কৃষ্ণর দাসত্ব ন কলে মায়ার দাসত্ব স্বীকার করিবা পাই বাধ্য হব। মায়া কিন্তু বাধ্য করিব। এই হচ্ছে কথা। কৃষ্ণ বলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ অতএব মায়া তারে দেব সংসার আদি দুঃখ। কেউ অনাদি কাଳରୁ কৃষ্ণ বহির্মুখ হয়েছি সেপাই মায়া দাস হয়ে যাইছি। মায়া কবলিত হই মাইক জগତରେ নানা যোনিরে যাহা কুହାଯାଉଛି 84 লক্ষ জীব যোনি ଅଛି। 84 লক্ষ জীব যোনি ମଧ୍ୟରେ জীব ভ্রমণ କରି ଚାଲିଛି। ଏ ହଉଛି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଧୁ ମହାନ୍ତ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଏ ହଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କୃଷ୍ଣର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ନହେଲେ ଏଇ ମାଇକ ଜଗତରେ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଯୋନିରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ହେଉଛି କଥା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ହରିନାମ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ମହାଜନ ସେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ମହାଜନ ଯେ କହେ ସେଇ ସତ୍ୟ ମାନି ମହାଜନ ଯେ ନଗତ ସପନ୍ଥା। ସାଧୁ ମହାଜନ ମାନେ ପନ୍ଥା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସାଧୁ ମହାଜନ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି, ମନଗଢ଼ା କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ ଜୀବ ହେଉଛି ତଟସ୍ଥା ଶକ୍ତି। ତଟସ୍ଥା ବୋଇଲେ ଦୁଇଟାର ସ୍ପର୍ଶ ଅଛି, ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଆଉ ଅଚିତ୍ ଶକ୍ତି। ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ନିଚତର ଶକ୍ତି। ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ନିଚତର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ମାୟା ଶକ୍ତି ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି। ଦୁଇଟାର ସ୍ପର୍ଶ ଜୀବଠାରେ ଅଛି। ଜୀବକୁ ଅନୁସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣୁ ଅନୁସ୍ୱାଧୀନତାର ଯେତେବେଳେ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ମାୟାକୁ ବାଛେ ସେତେବେଳେ ଏ ମାଇକ ଜଗତରେ ମାୟାକୃତ ଶରୀର ପାଇ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରେ। এটা କୁହାଯାଉଛି। সেই সুখ হেতু যারা কৃষ্ণেরে বরিল, সেই সুখ হেতু যারা কৃষ্ণেরে বরিল,
মায়া প্রতি করিল কামনা পাশিতা মায়াবনে করিল কামনা সেই সব নিত্য কৃষ্ণ বহির্মুখ হইল সেই সব নিত্য কৃষ্ণ বহির্মুখ হইয়া দেবী ধামে মায়াকৃত শরীর পাইল দেবী ধামে মায়াবৃত শরীর পাইল পুণ্য পাপ কর্ম চক্রে পড়িয়া এখন পুণ্য পাপ কর্ম চক্রে পড়িয়া এখন দূরলিঙ্গ দেহ সদা ওরে ন ভ্রমণ সুরলিঙ্গ দেশরা করে না ভ্রমণ কভু স্বর্গে উঠে কভু নিরই পড়িয়া কবু স্বর্গে উঠে গবু নিরায় বাড়িয়া 84 লক্ষ জনী ভোগে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া 84 ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া জীব তটস্থা শক্তি দুই শক্তির মধ্যস্থଳରେ ଅଛି ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଅଚିତ୍ ଶକ୍ତି ବା ଉନ୍ନତର ଶକ୍ତି ନିଚତର ଶକ୍ତି ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଅଚିତ୍ ଶକ୍ତି ମାୟା ଶକ୍ତି ଦୁଇର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥଳରେ ଜୀବ ତଟସ୍ଥା ଶକ୍ତି ଜୀବକୁ ଅଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି ଜୀବ ଅଣୁ ତାର ଅଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ସେଇ ଅଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଯେତେବେଳେ ମାୟାକୁ ବାଛେ ସେତେବେଳେ এ বহির্মুখ হয় কৃষ্ণ বহির্মুখ হই দেবীধামে মায়াকৃত শরীর পায় অণস্বাধীনতার উপযুক্ত ব্যবহার কলে সদ্ব্যবহার কলে কৃষ্ণকে বাছিব এ হচ্ছে কথা এথিপাই স্বাধীনতা মিলছে এইথিপাই কৃষ্ণকে বাছিবা পাই স্বাধীনতা নথিলে কৃষ্ণকে বাছিবা প্রশ্ন উঠিব না স্বাধীনতা অচিত যা কোনটি নির্জীব যে জীব নুহে তার স্বাধীনতা নাহি এটা নির্জীব বস্তু ইয়ার স্বাধীনতা নাহি এই ইচ্ছা কলে এটু সেটিকে যাইপারিব না কিন্তু তুমি জীব তোমার স্বাধীনতা ଅଛି তোমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা শক্তি ଅଛି তুমি ইচ্ছা কলে এটু সেটিকে আসিপারুছ ইচ্ছা কলে করিপারুছ ସେଥିପାଇଁ জীব ନିର୍ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଏ ହେଉଛି ତଫାତ୍ এই ସ୍ୱାଧୀନତା କରୁଣୟା ଦତ୍ତମ୍ ଭଗବାନ କୃପା କରି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣାର ଦାନ କାହିଁକି ନା ତୁମେ କୃଷ୍ଣକୁ ବାଛିବ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ହବ ତାହେଲେ ତୁମର ଜୀବନ ସଫଳ ହେଲା ତୁମେ କୃଷ୍ଣର ଧାମ ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୋକ ଅଛି ଯାହା କୁହାହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଚିତ୍ ଜଗତ ସେଠି କୃଷ୍ଣ ପାର୍ଷଦ ରୂପରେ ରହିବ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଜରା ନାହିଁ ବ୍ୟାଧି ନାହିଁ ରୋଗ ନାହିଁ ଶୋକ ନାହିଁ ତ୍ରିତାପରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେବାର କଥା ନାହିଁ ଚିରନ୍ତନ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଧାମରେ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଇ ପାଇବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଅଣସ୍ୱାଧୀନତାର ଅସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥିତା ମାୟା ପ୍ରତି କରିଲ କାମନା ମାୟା ଯେ କି ପାଖରେ ରହିଛି ଏ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି ଏ ପାଖରେ ମାୟା ରହିଛନ୍ତି ତୁମେ ମଝିରେ ରହିଛ ଏ ହେଉଛି ତଟସ୍ଥା ଶକ୍ତି ଏମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆହେଇଛି ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ବାଛ କାହାକୁ ବାଛୁଛ ତୁମେ କୃଷ୍ଣକୁ ବାଛୁଛ କି ମାୟାକୁ ବାଛୁଛ ଏଇ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି ତୁମର ହାତର କଥା ଇଏ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ହିଁ ଦାୟୀ ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ତୁମେ ଅଣସ୍ୱାଧୀନତାର ବ୍ୟବହାର କରିଛ ମାୟାକୁ ବାଛିଛ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦେବୀଧାମ ଏ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟା ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗରେ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ରହିଛ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ୍ଜୁରେ ମାୟା ବାନ୍ଧିଛି ସେଥିପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଜୀବ ବୋଲି କହୁଛ ୟାକୁ ଜେଲଖାନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ମାୟାକୃତ କାରାଗାର ମାୟା ତିଆରି କରିଛି ଗୋଟାଏ କାରାଗାର ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କାରାଗାରରେ ପଡ଼ିଛ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ମାୟାକୃତ କାରାଗାର
এই মায়াকৃত কারাগারে পড়িছি। কারাগার রে কয়েদি যায়, যে কয়েদি যে নিয়ম লঙ্ঘন করে সরকারଙ୍କର ବା ରାଜାଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି, ଏ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବ ଲଙ୍ଘନ କରିବ, ସେ କଏଦି ହବ। ସେ କାରାଗାରରେ ଢୁକିବ, ଜେଲ ଘୋଟିବ। କଏଦି ଯେତେବେଳେ হয় ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ଦିଆଯାଏ, କଏଦିର ପୋଷାକ। ଯେଉଁମାନେ ଜେଲଖାନା ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୋଷାକ ଦିଆଯିବ, ସେଇଠୁ ଜାଣିବେ ଏ କଏଦି ଅଛି। ସେହିପରି ଏ ମାୟାକୃତ କାରାଗାର ଇଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ଅନୁସ୍ୱାଧୀନତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ବାଛି ମାୟାକୁ ବାଛିଲ, ସେତେବେଳେ ମାୟାକୃତ କାରାଗାରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲ। ମାୟାକୃତ କାରାଗାରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲ, ମାୟା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଦେଲା। ଶରୀର ଦେଲା, ସେଟା ହଉଛି ପୋଷାକ। ସେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛ, ତା ହଉଛି ମାୟାକୃତ। ମାୟାକୃତ ଶରୀର 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଅଛି। 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଅଛି, ସେଇ କଥା କୁହାହଉଛି। স্থূল লিঙ্গ দেহে সদা করে ভ্রমণ, কবু স্বর্গে উঠে কবু নিরয়ে পড়িয়া 84 লক্ষ জনি ভোগে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া। জলদা 9 লক্ষাণী, স্থাবরা 20 লক্ষতি, রুমেরু রুদ্র সংখ্যকা, পক্ষিণাং 10 লক্ষকম, 30 লক্ষাণী পশব, 14 লক্ষাণী মানবা, গায়ে মোট 84 লক্ষ। এগা 9 লক্ষ প্রকার জলজীব অছি, জলজীবর শরীর অছি। 11 লক্ষ প্রকারর কৃমি কীট পতঙ্গ অଛନ୍ତି, ସେ ଶରୀର ଅଛି। 20 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାବର ବୋଇଲେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବୃକ୍ଷ ଲତାକୁ ସ୍ଥାବର କହନ୍ତି। ଏ ଜୀବ ଶରୀର ଏ 20 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଅଛି। 10 ଲକ୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ଶରୀର 10 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ଅଛି। 30 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, ପଶୁର ଶରୀର ଅଛି। 14 ଲକ୍ଷାଣି ମାନବ, 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ମାନବ ଅଛନ୍ତି। 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଯୋନି। ଏ ମାୟା ଏ ଗୋଟେ ଶରୀର ବା ଯୋନି ଶରୀର ଦେଇଦିଏ। কোন শরীর তুমি কেমতি পাইব? তোমার যা কুহযাই পুণ্য পাপ কর্ম, যে প্রারব্ধ কর্ম অনুযায়ী তদনুযায়ী শরীর মিলে। এই শরীর পাইকরে এ দেবী ধামরে, এই মায়াকৃত কারাগারে, এ ভৌতিক জগতরে জন্ম মৃত্যু চক্রে বরাবর ঘূর্ণায়মান হচ্ছ। কবে স্বর্গকু যাচ্ছ, দেবতা হচ্ছ, কেবে মর্তে রহি 84 লক্ষ জীবজন্তু গোটে যদি পাউছ, কেবে নরককু যাচ্ছ, স্বর্গে উঠে নিরয়ে পড়িয়া 84 লক্ষ জনি ভোগে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া এইপরি ভ্রমণ করে চালছ। যেতবে এইপরি ভ্রমণ করি করি ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ। তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন, মায়া জাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ। এপরি ভ্রমণ করি করি লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ডরে, এ লক্ষ লক্ষ জনিরে যদি অজ্ঞাত স্বীকৃতি বশত ভাগ্যবান জীব, কৌশি ভাগ্যবান জীব তার ভক্তি উন্মুখী স্বীকৃতি কেই অর্জন করে দেয়, সাধু বৈদ্য পায়। সে সাধু বৈদ্য পাখি আসে, সাধু সঙ্গ করে। সে ব্রহ্মাণ্ড ভূমিতে কোন ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা। কৃষ্ণ প্রসাদ গুরু প্রসাদ, কৃষ্ণ কৃপারু গুরু মিলন্তি, গুরু কৃপারু কৃষ্ণ মিলন্তি। কৃষ্ণ কৃপা গুরু কৃপা লাভ করে সাধু গুরুকে লাভ করে তার ভাগ্য উপজলা, তার ভাগ্য সৌভাগ্য উপজলা, তার ভ্রমণ বন্ধ হয়ে গলা। তার ভ্রমণের বন্ধ সময় যেতবে আসে, সেতবে সাধু গুরুঙ্কর ভেট হয়। সে সাধু গুরুঙ্কর চরণে আশ্রিত হয় এবং সাধুগুরুঙ্ক ঠারু শ্রবণ করে। শ্রবণ করে সাধুগুরু কৃষ্ণ কথা কহନ୍ତି, কৃষ্ণ কথা আলোচনা হুয়ে। সাধু সঙ্গরে কৃষ্ণ কথা আলোচনা হুয়ে, সাধু মেଳରେ কৃষ্ণ কথা আলোচনা হুয়ে, অন্য কথা আলোচনা হুয়ে না। সেটি সবু তত্ত্ব বিচার দিয়া যায়। সাধু মুখ তত্ত্ব শ্রবণ করিব, তবে জানিব মোর স্বরূপটা কি, মোর পরিচয়টা কোন। নিজ তত্ত্ব জানিয়ারো সংসার না চায়, নিজ তত্ত্ব জানিয়ারো সংসার না চায়। এন ভাব জিনু মায়া করে হায় হায়, কেন ভাব জিনু মায়া করে হায় হায়। নিজ তত্ত্ব জানিয়া সংসার না চায়,
করে হায় হায় কেন বাবা জিনবায়া করে হায় হায় যেতବେଳେ সাধু মুখରୁ ଶ୍ରବଣ କରେ ସେତେବେଳେ ଜାଣେ ମୋର ପରିଚୟ କ'ଣ। ସାଧୁଗୁରୁ କହନ୍ତି ଜୀବେର ସ୍ୱରୂପ হয় କୃଷ୍ଣେର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ଏ ହେଉଛି ତୁମର ସ୍ୱରୂପ, ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ। କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ମାୟା ଦାସ ହେଇଛ। ଏ ମାୟା କବଳିତ ଏଇ ମାଇକ ଜଗତରେ ଏ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହେଇ ମାୟାର ପଦାଘାତ ପାଉଛ, ମାୟାର ପଦାଘାତ ପାଉଛ। ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଏ ଦୁଃଖ ତାପରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦି ଦୈବିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଏ ତାପରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହଉଛ। ଏ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଉଛ, ଏଇ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା। ଏକୁ ସାଧୁ ମୁଖ ଶ୍ରବଣ କଲେ ତାପରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଜାଣିବ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ବୋଲି, ନହେଲେ ଏ ଉପଲବ୍ଧି ହବ ନା। ସାଧୁ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଉପଲବ୍ଧି ହବ ନା, ଉପଲବ୍ଧି ହବ ନା। ସେଇ ମାୟା ଦାସ ହେଇକିରି ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନି ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଭ୍ରମଣ କରି ଚାଲିବ। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ମୁଖରୁ ନିଜ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣେ ସେତେବେଳେ ହାୟ ହାୟ করে, কেন বা ভজিলু মায়া করে হায় হায়। কেন্দ্রে বলে ও হে কৃষ্ণ আমি তব দাস। কেন্দ্রে বলে ও হে কৃষ্ণ আমি তব দাস। তোমার চরণ ছাড়ি হইনু সর্বনাশ। তোমার চরণ ছাড়ি হইনু সর্বনাশ। ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବ, ସେତେବେଳେ କହିବ ଆରେ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ତୋର ଦାସ, କିନ୍ତୁ ତୋର ଚରଣକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ମାୟା ଦାସ ହେଇ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହେଇ ତାପରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଇକିରି ନାନା ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛି। କାନ୍ଦିକିରି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ କୃଷ୍ଣ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବ। ନ କାନ୍ଦିଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ଶୁଣିବେ ନା। এ হচ্ছে কথা। কেন্দ্রে বলে হে কৃষ্ণ আমি তব দাস, তোমার চরণ ছাড়ি হইনু সর্বনাশ। তোমার চরণ ছাড়িকি ମୁଁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁଗୁରୁର ଉପଦେଶ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ବାଣୀ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ଏ କଥା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ନାମରେ ଯେତେ ଯାହା ଚଳୁଛି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଚରଣରେ ଶରଣାଗତ ହେବା କଥା। ଏ ଗୋଟେ ଧର୍ମ, ଏ ଜୀବର ଧର୍ମ, ଏ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ। ଏ କଳାର ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଗୋରାର ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ୟୁରୋପୀୟ ଧର୍ମ ନୁହେଁ କି ଆମେରିକୀୟ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଏ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ, ଆତ୍ମଧର୍ମ, ଏ ଜୀବ ମାତ୍ରର ଧର୍ମ, ଏ ଜୈବ ଧର୍ମ, ଏ ପରମ ଧର୍ମ, ଏ ସନାତନ ଧର୍ମ। ଏ ଗୋଟେ ଧର୍ମ। ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତମ୍ ଧର୍ମ ଭଗବାନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି। ତାର ନାମ ଭାଗବତ ଧର୍ମ। ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରଣେତା ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ବାଣୀ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋର ଶରଣରେ ଆସ, କୃଷ୍ଣର ଶରଣରେ ଆସ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣତ୍ୱ ଆଚରଣ କଲେ ମାୟା କବଳରେ ଆଉ କବଳିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ମାମେ ବୋଝେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟା ମେତାଂ ତରନ୍ତି ଦେ। ମାମେ ବୋଝେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟା ମେତାଂ ତରନ୍ତି ଦେ। ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣରେ, ମାୟାଧୀଶଙ୍କର ଚରଣରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେବା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଚିଶକ୍ତିର ବଳ ମିଳିଲେ ମାୟା ହୁଏ ଦୁର୍ବଳ। ବନ୍ଦୀଖାନାରେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଛି ମାଇକ ଜଗତ। ଇଏ ହେଉଛି ମାୟାକୃତ କାରାଗାର। ଏ ମାୟା ତିଆରି କରିଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀଖାନା। ଏଥିରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଛ। ଏଥିରେ କ'ଣ ବନ୍ଦୀ? ଶୃଙ୍ଖଳଟା କ'ଣ ନା ମୁଁ ମୋର, ମୁଁ ମୋର। ଇଏ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳ।
ଏ ମୋର ଧନ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ପୁଅ ମୋର ଭାଇ ବାଜା ମୋର ଭାଇ ମୋର ବନ୍ଧୁ ମୋର ଦେଶ ମୋର ଜାତି ମୋର ଏସବୁ ମୁଁ ମୋର ଭାବଟା ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳ ତୁମର ଏଇ ଶୃଙ୍ଖଳ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯାହା କୁହାହଉଛି ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସ କୃଷ୍ଣ ସବୁର ମାଲିକ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି আমার বলিতে কিছু না মোর কইবার কিছু না এই মায়া কবলিত হিতা যোগ এই মু মোর ভাব আসুଛି যেতବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣ ତ ସାଧୁ ମୁଖରୁ କଥା ଶୁଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୃଷ୍ଣ ଶରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହବ ସାଧୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ସିଧାସଳଖ ଯାଇପାରିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କୃଷ୍ଣ ଦେନ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର ବଳ ମାୟା ହୋଇ ଦୁର୍ବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର ବଳ ମିଳିବ ମାୟା ଦୁର୍ବଳ ହବ ନହେଲେ ମାୟା ଦୁର୍ବଳ ହବ ନା। ମାୟା ଯଦିଓ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ନିଚତର ଶକ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁ ବଳବାନ ଦୂରତିକ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ ନା। ମାମେ ବୋଧେ ପ୍ରବଦ୍ୟନ୍ତି ମାୟା ମେ ତାନ୍ତରନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣରେ ମାୟାଧୀଶଙ୍କର ଚରଣରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହବା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର ବଳ ମିଳିଲେ ମାୟା ହୋଇ ଦୁର୍ବଳ ମାୟା ଦୁର୍ବଳ ହବ ମାୟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇପାରିବ ନା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ କହିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ମାୟା ଛାଡ଼ିଦେବ ଜେଲଖାନାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଜେଲଖାନାରୁ ବାହାରି ଆସିବ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ହେଇଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ସାଧୁ ମହାନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ କହିଛନ୍ତି କଥା। ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧାରାରେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଧୁ ମହାଜନ ତାଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଆକାରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁ। ତୁମି ସର୍ବେଶ୍ୱରେଶ୍ୱର ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন সংহার তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন সংহার তব ইচ্ছা মত ব্রহ্মা করে নম সৃজন তব ইচ্ছা মতে ব্রহ্মা কারণ সৃজন তব ইচ্ছা মত বিষ্ণু করে ন পালন তব ইচ্ছা মত বিষ্ণু করে না পালন তব ইচ্ছা মত শিব করে ন সংহার তব ইচ্ছা মত শিব করে না সংহার তব ইচ্ছা মতে মায়া সৃজে কারাগার তব ইচ্ছা মতে মায়া সুদে কারাগার তব ইচ্ছা মতে জীবে জনম মরণ তব ইচ্ছা মতে জীবে জনম মরণ সমৃদ্ধি নিপাত সুখ দুঃখ সংঘটন সমৃদ্ধি নিপাত দুঃখ দুঃখ সংঘটন মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশা পাশে ফিরে পিছে মায়া বদলিবা আশা পাতে ফিরে তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে তুমি তো রক্ষক
চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া নিজ বল চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া তোমার ইচ্ছায় অছি নির্ভর করিয়া তোমার ইচ্ছায় আছে নির্ভর করিয়া ভকতি বিনোদতি দীন কিঞ্চন ভকতি বিনোদতি কিঞ্চন তোমার ইচ্ছায় তারো জীবন মরণ তোমার ইচ্ছায় তারা জীবন মরণ भक्ति विनोद ठाकुर महाजन आचार्य साधुंकर वाणी महाजन जी कहे से सत्यवाणी महाजन वाणी साधु महाजन वैष्णव ऐकांतिक कृष्णिक सणत्व दे से साधु साधुंकर स्वरूप लक्षण से के साधु जे संपूर्ण पे कृष्ण चरण रे प्रपन्न ही चंदी कृष्णिक सणत्व ही साधुंकर स्वरूप लक्षण या साधुंकर अन्य लक्षण नहीं जे कृष्णंकर स्मरणे चरण आरविंदरी यागंदी अभय चरण आरविंदरी संपूर्ण रूपे शरणागत होइछन्ति सेउति साधु से जहाँ कहन्ति तांकर वाक्य सिद्धांत होउछि सुसत्य सिद्धांत से शास्त्र सिद्धांत कहन्ति मनगढ़ा कथा कहन्ति ना से शुद्ध परंपरा रे आसन्ति ए परंपरा कथा अछि एवं परंपरा प्राप्तं इमं राजस्वय विदु श्रीमद भगवद गीता चतुर्थ अध्याय ये परंपरार कथा भगवान कहते आ कलि जुगे सर्वोत्तम परंपरा होची ए महाप्रभुंकर धारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा ए होची तद्वारस्ते बड़ो भव्या उत्कले पुरुषोत्तमा पद्म पुराण कथा कही जदिओ कलि जुगे जाति वैष्णव संप्रदाय स्वीकृत होती श्री ब्रह्म रुद्र सनका श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय श्री संप्रदायाचार्य होती रामानुजाचार्य आओ ब्रह्म संप्रदायाचार्य माधवाचार्य श्री रुद्र संप्रदायाचार्य विष्णु स्वामी आओ कुमार सनक संप्रदायाचार्य निम्बार्काचार्य ये वैष्णवाचार्य यदि स्वीकृत होती तद्वारस्ते बड़ो भव्या उत्कले पुरुषोत्तमा ये चारि आचार्यंकर जो दर्शन से सार संग्रह करी समन्वय करी श्री चैतन्य महाप्रभु जी की स्वयं कृष्ण कृष्ण वंदे जगत गुरु गुरु परंपरा उत्सजे कृष्ण से चैतन्य महाप्रभु पर 85 वर्ष तले अचिंत भेदा भेद तत्व देले ए गौड़ीय वैष्णव परंपरा गौड़ीय वैष्णव धारा ए होची चारि वैष्णव धारार समन्वय ए गौड़ीय वैष्णव परंपरार शुद्ध वैष्णव को गुरु रूपे ग्रहण करी तांकर पालश्रय करी तांकर अनुगत्य कृष्ण भजन करिबा पई पड़िबो नहेले कृष्ण भजन हेई परिबो ना मायार भजन हेई जिवो इटा कथाटा कहा जाउची सेति पई जेतबेले एई साधु महाजनक मुखरु तत्व श्रवण करा जाय सेति आमे गाउतले प्रेम विवर्तरु आमे गान करुतले कभु स्वर्गे कभु मर्त्ये नरके बा कभु देव कभु दैत्य कभु दास प्रभु एपरी उच्च नीच 84 लक्ष जीव जन्य भ्रमण करुचे এই রূপে সংসার ভ্রমিতে ভাগ্যবান জন এই রূপে সংসার ভ্রমিতে ভাগ্যবান জন সাধু সঙ্গে নিজ তত্ত্ব অবগত সাধু সঙ্গে নিজ তত্ত্ব অবগত
হইনু সর্বনাশ তোমার চরণ ধরে হইল সর্বনাশ কাকুতি করিয়া কৃষ্ণী ডাকে কোবার কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে ডাকে গোপাল কৃপা করি কৃষ্ণ তারে সারানো সংসার কৃপা করে কৃষ্ণ ধরে চরণ সংসার মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানি চায় মায়াকে পিছনে রাখে কৃষ্ণ বনে যায় ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ পার পদ্ম পায়ে ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ পার পদ্ম পায় কৃষ্ণ তারে দেন নিজ শক্তির বড় কৃষ্ণ তারে দেরারে যা শক্তিরা বড় মায়া আকর্ষণ ছাড়ে আইয়া দুর্বল মায়া দর্শন চড়ে হরিয়া দুর্বল সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম এই মাত্র চাই সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম এ মাত্র সংসার নিতে কোন বস্তু নাই সংসার দিতে কোন বস্তু নাই প্রেম বিভক্ତରେ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ଠାକୁର ଲେଖା କହିଛନ୍ତି ଏହିପରି 84 ଲକ୍ଷ ଜମିରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଧ୍ୱନିରେ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ଭାଗ୍ୟବାନ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରେ ନିଜ ତତ୍ତ୍ୱଗତ ହୁଏ ସେ ଜାଣି ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ସେତେବେଳେ ହାୟ ହାୟ କରେ କାହିଁକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜମି ବିତେଇ ଦେଇଛି ମାୟା ଦାସ ହେଇ ମାୟା ଠାରୁ ଲାତ ଖାଇ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିକିରି କହେ ଓହେ କୃଷ୍ଣ ତବ ନିଜ ଦାସ ସେ କହେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ କୃଷ୍ଣ ତୋମାର ଚରଣ ଛାଡ଼ି ହଇଲ ସର୍ବନାଶ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ନ ହେଇଥିବା ହେତୁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଛି ଏହିପରି କାନ୍ଦି କାକୁତି କରିକିରି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକେ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କୃପା କରିକି ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର ବଳ ଦିଅନ୍ତି ମାୟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ ସେ ମାୟା କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ ନଚେତ୍ ମାୟା କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନା ମାମେ ବୋଧେ ପ୍ରବଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟା ମିତାଂ ତରନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣର ଚରଣରେ ଅଭୟ ଚରଣ ଆରବିନ୍ଦରେ ପ୍ରପନ୍ନ ନହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶରଣାଗତ ନହେଲେ ମାୟା ଛାଡ଼ିଦେବ ନା ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରଭୁ ମାୟାଧୀଶ କୃଷ୍ଣ ତା ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଛାଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଥାନାର କବାଟ ଖୋଲିବ ନହେଲେ ଖୋଲିବ ନା মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায় ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ পাদ বদ্ধ চায় আর কৃষ্ণ হচ্ছেন একমাত্র আসক্তি কৃষ্ণ হচ্ছেন একমাত্র প্রীতির বিষয় কৃষ্ণ একমাত্র আকর্ষণীয় ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଆକୃଷ୍ଟ ହବା ମାୟାର ଆକର୍ଷଣ ଏତେ ପ୍ରବଳ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ମାୟା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି ବୁଢା ହେଇକିରି ମରିବାକୁ ବସିଲେ ମାୟା ଆକର୍ଷଣ ଛାଡ଼ି ପାରୁନେ ଚାକିରି କରୁଛେ ମାୟା ଘରେ ଚାକିରି କରୁଛେ ଚାକିରି କଲା ମାୟା କହିଲା ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି ପଳେଇ ଯା ଅବସର ନେଲା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କଲାଣି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିକିରି ମାୟା ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ଚାକିରି ମୋର ଘଟି ପାରିବନି ଆରେ କୃଷ୍ଣର ଚାକିରି ଘଟିବ କୃଷ୍ଣର ଦାସ ତ କୃଷ୍ଣର ଦାସ ତଥାପି ମାୟା ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ଯେ କୃଷ୍ଣର ଦାସ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମାୟା ଗୋଇଠା ଲଗେଇଦେଲା ପଳା ଆଉ ମୋର ଚାକିରି ଘଟି ପାରିବ ନା ତଥାପି ସୁଦ୍ଧା ଚେତନା ହଉନାହିଁ ସେ ମାୟା ଦାସ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାୟାର
বৈঠাটা ভারী বলো না বুঝি তো বৈঠাটা বড় সুন্দর লাগুଛି ও মিঠা ଲାଗୁଛି ନା କେତେ ମଧୁ ଅଛି ସେଥିରେ ଏସବୁ ଆମର ଆଖି ଆଗର କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପୁଣି କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନି ଭ୍ରମଣ କରିବ ବାପା ଏ କଣ ସହଜରେ ତୁଟିଯିବ ଏତେ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣ ଇଏ ଅଠା କଣ ଟିକେ କମୁଛି ଭାରି ଟାଣ ଅଠା ଭାରି ଟାଣ ଏ ଟିକେ କମୁନି ଭାରି ଟାଣ ଅଠା ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣୀୟ କୃଷ୍ଣ ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ଆକର୍ଷଣ ହଉନି ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ଆକର୍ଷଣ ହଉନି ମାୟାର ଆକର୍ଷଣ ଏତେ ପ୍ରବଳ ହେଇଛି ଏ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଏ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ଗୁରୁ କୃପା ବିନା ନାହିଁଙ୍କ ନିସ୍ତାର ସାଧୁ ଗୁରୁ କୃପା ବିନା ନାହିଁଙ୍କ ନିସ୍ତାର ସାଧୁ ଗୁରୁର କୃପା ନହେଲେ କୃଷ୍ଣ କୃପା ମିଳେ ନା ଏ ଆକର୍ଷଣ ତୁଟିବ ନା ଏ ଆକର୍ଷଣ ତୁଟିବ ନା এইপরি বরাবর ঘূর্ণায়মান হচ্ছিল সেইপাই কুযাচ্ছে মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায় ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ পাদ পদ্ম পায় কৃষ্ণ তারে যেন নিজ চিৎশক্তির বল মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল চিৎশক্তির বল মিলিলে মায়া দুর্বল হব নহলে মায়াকে তুমি এড়িবার শক্তি তোমার নাহি সে বল কেমিতি মিলে সে বল সাধুগুরুঙ্কর পাদাশ্রয় কলে তাঙ্কর আনুগত্য করে কৃষ্ণ ভজন কলে সাধুগুরু কৃপা মিলিলে ভগবানଙ୍କ কৃপা মিলে সিদ্ধাসলক ভগবান কৃপা কেହି ପାଇପାରନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ନାମ ହେଉଛି ସଦନୁଗ୍ରହ ସତ୍ ବା ସାଧୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସତ୍ ବା ସାଧୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସଦନୁଗ୍ରହ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ସାଧୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସାଧୁ ଜନାର କୃପା হবে ସାଧୁ ଜନାର ଯେତେବେଳେ କୃପା ହବ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କୃପା ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇକରି ମାୟା ଆକର୍ଷଣ ଛାଡ଼ିବ ନଚେତ୍ ମାୟା ଆକର୍ଷଣ ସହଜେ ଛାଡ଼ିବ ନା ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗୀ କୃଷ୍ণ নাম এই মাত্র চাই সংসার জিনিসে আর কোন বস্তু নাই ইয়ে গোটে মাত্র কামনা রহিব গোটে মাত্রই কামনা রহিব সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম এই মাত্র চাই সংসার জিনিসে আর কোন বস্তু নাই সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম এই মাত্র চাই সংসার জিনিস আর কোন বস্তু না এ মাইক সংসারକୁ ଜିଣିବାର ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ଏ ମାୟା କୃତ କାରାଗାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ନାମ এই মাত্র চাই সংসার জিনিসে আর কোন বস্তু নাই এই কথা কুହାଯାଇଛି ସଂସାର ଜିନିଷ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏ ମାଇକ ସଂସାରକୁ ଜିଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍রে কয় লবে মাত্র সাধু সঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় হরি হে তোমার যে শুদ্ধ ভক্ত তোমাকে সে অনুরক্ত তোমার যে শুদ্ধ ভক্ত তোমার যে অনুরক্ত ভক্তি মুক্তি তুচ্ছ করি জানে মুক্তি মুক্তি তুচ্ছ করে জানে মারে গো দেখিতে সব চিদাকার শিবৈভব বারে তো দেখিয়া সব চিদাকার যে বৈভব বলি অন্য সুখ মানে তোরা বলে অন্য সুখ মানে সে সব ভক্তের সঙ্গে লীলা করো নানা রঙ্গে সে সব ভক্তের সঙ্গে লীলা করো নানা রঙে নিরহ সহিতে নাই পারো বিরহ সহিতে নাই পারা কৃপা করিও কিঞ্চনি দেখাও মহাত্মাগণি কৃপা করে অকিঞ্চনে
ভক্ত চরণ ধন কবি পাব দর্শন সে ভক্ত চরণ ধন কবে পাব দর্শন শোধিব আমার দুষ্ট মন শোধিব আমার দুষ্ট মন এ ভক্তি বিনোদ ভরি কৃপা হবে যতক্ষণী এ ভক্তি বিনোদ ভরে কৃপা হবে যতক্ষণে মহাত্মার হবে দর্শন মহাত্মার হবে দর্শন ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ଯେତେବେଳେ କୃପା ହେବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ସଂସାର କ୍ଷୟର ବେଳ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ନଚେତ୍ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ନା। ଏ ହେଉଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କଲେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିବେ ନା, ତାକୁ ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ କରିବେ ନା, ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠର ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ନନ୍ଦ କୁମାର କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅତି ବଳବତୀ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନ କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ଶିବ ସଂହାର କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ମାୟା ଦେବୀ ବା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଇଏ କାରାଗାର ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ। ତବ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଜୀବେ ଜନ୍ମ ମରଣ ସମୃଦ୍ଧି ନିପାତ ଦୁଃଖ ସଂକଟନ କୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଆଉ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଅବନତି ହେଉଛି, ସୁଖ ଆସୁଛି, ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଏସବୁ କୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ହେଉଛି। ମିଛେ ମାୟାବଦ୍ଧ ଜୀବ আশা পাশে ফিরে তবে ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে। মায়াবদ্ধ জীব নানা আশা, অনন্ত আশা, অনন্ত কামনা নেইকি ঘুরি বুলুছি, আ করবি তা করবি তা করবি, স্বর্গକୁ সিঁড়ি বান্ধিবি, আমক করবি তমক করবি, রাজা হেবি, ভোট পাইবি, মন্ত্রী হেবি, বাদলাট হেবি, ঢিঙ্কি হেবি, এ নানা কামনারে ঘুরি বুলুছি। ইচ্ছে মায়াবদ্ধ জীব আশা পাশে এমতি ହେଇଯାଉ, ଦେଣଟା ଅଛି, କର୍ଜଟା ଅଛି, ସୁଝିଛି, ଆମକୁ ମିଳିଯାଉ, ଆମକୁ ହେଇଯାଉ, କୃଷ୍ଣ ଏଇଟା କରିଦେରେ, ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ତୋର ସେବା। କେତେ ସର୍ତ୍ତ ଆରୋପ କରୁଛି ରେ ବାପା, କେତେ ସର୍ତ୍ତ ଆରୋପ କରୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। ବାପା ଇଏ ସର୍ତ୍ତ ଆରୋପ କଲେ ଚଳେ ନା। ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ଯାହା କହନ୍ତି ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ସରେଣ୍ଡର, ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଶରଣ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ତ୍ତ ଆରୋପ କଲେ କୃଷ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ନାହିଁ ବାପା। ହଜାର ଜନ୍ମ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ବିତେଇ ଗଲାଣି ସର୍ତ୍ତ ଆରୋପ କରି କରି ଆଉ କେତେ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି କଥା। মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশা পাশে ফিরে তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে। কৃষ্ণ ইচ্ছা মাত্র বলবতী, কৃষ্ণ ইচ্ছা নহলে হব না। তুমি তো রক্ষকার পালক আমার, তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর। কৃষ্ণ মোর পালক, কৃষ্ণ মোর রক্ষক। কে পালন করছি রে আমকো? কে আমকো সুরক্ষা দেব কিরে? কৃষ্ণ হি সুরক্ষা দেব, কৃষ্ণ রক্ষক, কৃষ্ণ পালক। কৃষ্ণ চরণ বিনা কୌଣସି ଆଶା ଆମେ পোষণ କରିବା না। একমাত্র আশা হচ্ছে কৃষ্ণ চরণ অরবিন্দ প্রাপ্তি হব, তার চরণে আশ্রয় নেওয়া, নিজ বড় চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া তোমার ইচ্ছায় অছি নির্ভর করিয়া। হে কৃষ্ণ, মোর বড় মোর চেষ্টা, মোর বড় মোর চেষ্টা উপরে বহু নির্ভর করিকি লক্ষ লক্ষ জন বিচেলেনি, কেতে কাণ্ড করিকি সারলেনি। আজ ସବୁ ଆଉ ମୋର ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଛି। নিজ বড় চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া তোমার ইচ্ছায় হচ্ছে নির্ভর করিয়া সম্পূর্ণ কৃষ্ণ ইচ্ছারে নির্ভর করিবা পাই পড়িব। যা হয়ে কৃষ্ণের ইচ্ছা তাহি করিব, নিজ ইচ্ছা মতে কিছু না চিন্তিব। যা কৃষ্ণর ইচ্ছা তাহা করিবা পাই পড়িব। তোমার নিজ স্বতন্ত্র ইচ্ছা, সেতরে যোগ করিবা দরকার নাহি। যোগ কলে কিছু হব না। কি করিপারিব তুমি? কৃষ্ণ ইচ্ছা মাত্র বলবতী।
কৃষ্ণ ইচ্ছা বলবতী, কৃষ্ণ যা ইচ্ছা তাই হয়। কৃষ্ণ ইচ্ছার এই সৃষ্টি স্থিতি প্রয়োগ ক্রিয়া হচ্ছে, কৃষ্ণ ইচ্ছা অনুযায়ী জন্ম মরণ হচ্ছে, কৃষ্ণ ইচ্ছা অনুযায়ী মায়া কারাগার সৃষ্টি করছে, কৃষ্ণ ইচ্ছা অনুযায়ী ସମୃଦ୍ଧି ନିପାତ ହଉଛି। କୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ତାଙ୍କର ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦରେ ଶରଣାଗତ ହେଇ ନିଜର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ପୋଷଣ କରିବା ନା, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଯାହା ଦରକାର କୃଷ୍ଣ ତୁମକୁ ଭଲ କରି ଜାଣେ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଜାଣିନା, ତୁମ ନିଜକୁ ଜାଣିନା, କୃଷ୍ଣ ତୁମକୁ ଭଲ କରି ଜାଣେ। ତୁମର କଣ ଦରକାର? ଆମର ଦାସ ହୁଅ, କୃଷ୍ଣର ଦାସ ହୁଅ। କୃଷ୍ଣର ଦାସ ହେଇଗଲେ କୃଷ୍ଣ ତମକୁ ଦବ କଣ ନା ଚିରନ୍ତନ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ। କୃଷ୍ଣର ଯୋଉ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ତା ନାମ ହଉଛି ଅଭୟ ଚରଣାରବିନ୍ଦ, ତାର ନାମ ହଉଛି ଅଭୟ ଚରଣାରବିନ୍ଦ। ସେଠି ଯୋଉଠି ଭୟ ନାହିଁ, ଶୋକ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, এই প্রকার ଯୋଉ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ସେଠି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବାସ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। সেই অভয় অমৃতের স্থল তোমার চরণ দয়, তাহাতে এখন বিশ্রাম নবিনা শারীর ভবের ভয়। সে হচ্ছে কৃষ্ণଙ୍କର ইচ্ছা। মোর চরণକୁ আস, ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ କଥା କହିଲେ ସର୍ବବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମାନି କୌଶଳଂ ବ୍ରଜ। ତମ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ମୋର ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅ। এই আত্মনিবেদন, এই শরণাগতি হচ্ছে শেষ কথা। শরণাগতি আচরণ কলে আও দুঃখ রহিব না, আও শোক রহিব না, মৃত্যু রহিব না, মৃত্যু রহিব না। অমৃত রাধা অশোক অভয় অমৃত আধার, তোমার চরণ দয় অশোক অভয় অমৃত আধার, তোমার চরণ দয়। বিশ্রাম নবিয়া ছাড়ি না ভবের ভয়, তাহাতে খোঁজ বিশ্রাম নবিয়া ছাড়িল ভবের ভয়। বিশ্রাম নবিয়া ছাড়ি না ভবের ভয়, তাহাতে খোঁজ বিশ্রাম নবিয়া ছাড়িল ভবের ভয়। ভব ভৈয় বিরাট করিবা ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଅଶୋକ ଭୈୟ ମୃତ୍ୟୁର ଆଧାର, তোমার চরণ দয়, তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিবা ছাড়িনু ভবের ভয়। সে অভୟ চরଣାରବିନ୍ଦରେ ଆଶ୍ରିତ ନ ହେଲେ ଭବ ଭୟ ଦୂରୀକରଣ ହେଇପାରିବ ନା। ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଭୟ ଅଛି, ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ବିପଦ ଅଛି, ପଦେ ପଦେ ବିପଦ। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ବିପଦ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିନା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ହେଇଯିବ ବାପା, ଜାଣିନା, ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଶୋକ ଭୟମୃତର ସ୍ଥଳ, ସେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଭୟ ରହିବ ନା, ଆଉ ଭୟ ରହିବ ନା। ତାବତ୍ ଭୟଂ ଦବିଣ ଦେହ ଶୂନ୍ୟବିତଂ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହା ପରିଭବ ବିପୁଳଶ୍ଚ ଲୋଭ, ତାବନ୍ ମମେତି ଅସଦବଗ୍ରହ ଆର୍ତି ମୂଳಂ ଯାବନ୍ନଦ୍ୟନ୍ଧୀନ ଭୟଂ ପ୍ରଗୁଣିତ ଲୋକେ। ଭାଗବତର ବାଣୀ, ଏଠି ଭାଗବତର ବାଣୀ। যে পর্যন্ত অভয় চরଣାরবিন্দରେ ଆଶ୍ରିତ ନ ହେଇଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନା। ତୁମକୁ ଦ୍ରବିଣ ପାଇ ଭୟ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାର କରିଛ, ଚୋର ନେଲାରେ, ଖୋଟ ନେଲାରେ, ଭାଇ ଭାଗ ନେଲାରେ, ସରକାର ନେଇଯିବରେ, ଟିକସ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଘେରଉ କର, ସରକାର ଘେରଉ କଲେଣି। ଇଏ ଭୟ ରାତିରେ ନିଦ ଶୋଇପାରୁନା ବାପା, ରାତିରେ ନିଦ ଶୋଇପାରୁନା। ଇଏ ଭୟ ରୋଗ ହେଲାରେ, ଶୋକ ହେଲାରେ, ଶରଟା ବୁଢା ହେଲାଣି, ମରିଯିବିରେ, ଇଏ ଭୟ। ଦ୍ରବିଣ ପାଇବେ ଭୟ, ଧନ ପାଇବେ ଭୟ। ସୁହୃଦ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟାର କଣ ହେଇଗଲାରେ, ମୋ ପୁଅର କଣ ହେଇଗଲାରେ, ମୋ ଝିଅର କଣ ହେଇଗଲାରେ, ମୋ ଜଇଁର କଣ ହେଇଗଲାରେ, ମୋ ଢିଙ୍କିର କଣ ହେଲାରେ। ଇଏ ଭୟ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଗ୍ରାସ କରୁଛି ତୁମକୁ। ଇ ଭୟ ନିରାକୃତ ହବ କେମିତି? যে পর্যন্ত অভয় চরণারবিন্দে আশ্রিত নইছে, এ ভয় নিরাকৃত হইପାରିବ না। এ ସମସ୍ତେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭୟ একমাত্র দূরীভূত হয়ে সে অভয় চরণারবিন্দে আশ্রিত হয়ে আত্মনিবেদন তুই আপদে করি ঐন পরম সুখী। আত্মনিবেদন
यापरे करी हरिनो परम सुखी दुःख दूरी गेलो चिंता ना रोहिलो चौधरी आनंद देखी होमने गेलो चिंता होईल जोगे आनंद देखी दुःख दूरी गेलो चिंता ना रोहिलो चौधरी आनंद देखी दुःख दूरे गेलो चिंता होईल जोगे आनंद देखी ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିବ ତାହେଲେ ଯାଇକରି ସୁଖ ପାଇବ। ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ, ଚିନ୍ତା ଚାଲିଯିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଚୌଦିଗରେ ସେ ଅଭୟ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଅତି ମନୋହର ରଙ୍ଗାଚରଣ, ସେ ରଙ୍ଗାଚରଣକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖିବେ। ତ ଦୁଃଖାଳୟ ଏ ତ କେବଳ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି ନା ସୁଖ ଅଛି ନା? ଏ ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ପଡୁଛି କି ନା? ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ବଳ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରତି ଭରସା ଛାଡ଼ିଆ ତୁମାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନିର୍ଭର କରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବତୀ ବିନୋଦ ଅତି ଦିନ କିଞ୍ଚନ ତୁମାର ଇଚ୍ଛା ଏକା ଜୀବନ ମରଣ। ଜୀବନ ମରଣ କୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ, ତୁମର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ, ତୁମର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିଛି। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯାହା କହନ୍ତି ଲଲାଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ସୁଖ ପାଇବ, ଏ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମର ଫଳ ଇଏ ଆସୁଛି। ଏ କର୍ମ ଫଳ ଧ୍ୱଂସ କିଏ କରିବ? ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ ନା କର୍ମ ପ୍ରାଗ ଅନାଦି। ପ୍ରାଗ ଅନାଦି କୋଉ ଅନାଦି କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଯାହା କହୁଛି ଯାହା ପୂର୍ବ କରୁଛ ତାହା ଭୋଗ ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରୁଛ ସଞ୍ଚିତ ଆକାରରେ ରହିଯାଉଛି। ଏଇଟା ଭୋଗ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ଆସିବ। ଏ କର୍ମଚକ୍ର, ଏ କହନ୍ତି କର୍ମଚକ୍ର। ଏ କର୍ମଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିକିରି 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୀ ଭୋଗ କରୁଛ। ଏ ଚକ୍ରର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କେମିତି ବନ୍ଦ ହବ? ଏହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। କହନ୍ତି ଲଲାଟ ଲିଖନ କିଏ କରିବ? ଆଣ ଲଲାଟ ଲିଖନ କିଏ ଆଣ କରିଦେବ? ଏହି କରିପାରିବେ, କେହି କରିପାରିବେ। ଏକମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ କରିବେ, ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନା। କର୍ମାଣି ନିର୍ଦ୍ଦହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଭାଜ। ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଆସିଲେ, କୃଷ୍ଣର ଦାସ ହେଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ କଲେ, କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ସେ କର୍ମଚକ୍ରର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତୁମର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଜନିତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆସିବ ନା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ନା। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ନହେଲେ ତ ଏଇଟା ଚାଲିଥିବ। ଏଇଟା କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି। କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଛଡ଼ା କେହି ଆନ କରିପାରିବେ ନା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଲଲାଟ ଲିଖନ କିଏ କରିବା? କେହି କରିବା ନା, କେବଳ କୃଷ୍ଣ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଚରଣରେ ଆମକୁ ଆଶ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଶେଷ କଥା, ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଆସିଲେ 500 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମକୁ ଶରଣାଗତି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ କଳିଯୁଗ ଲୋକ କିଛି କରିପାରିବେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ନାମର ଶରଣର କଥା କହିଲେ। କାହିଁକି? ନାମ ରୂପେ କଳି ଯୁଗେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର। नाम रूपे कଳି ଯୁଗେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର। নাম হইতে হয় সর্ব জগৎ নিসার। নাম হইতে হয় সর্ব জগৎ নিসার। নাম বিনা কলি কালে নাই আর ধর্ম। নাম বিনা কଳି কালে নাহি আর ধর্ম। সর্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র সর্বমন্ত্র শরণম এই শাস্ত্র মার। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন। নিরপরাধ
রাধে নাম লইলে পাই প্রেম ধন নিরপরাধে নাম লইলে পায়ে প্রেম ধন। ଏ ହେଉଛି କଳିକାଳରେ ସର୍ବଧର୍ମ ସାର ହେଉଛି ହରିନାମ। କଳିକାଳରେ ନାମ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର, ନାମ ହୋଇତେ ହୁଏ ସର୍ବ ଜଗତ ନିସ୍ତାର। କଳିକାଳରେ ଅନ୍ୟ ଅବତାର ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସାଧୁ ମହାଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବାଣୀ ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଯେ କହୁଛି ଏ ଅବତାର ସେ ଅବତାର ସେ ଭଣ୍ଡ। ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟତମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହନ୍ତି ତାକୁ ଜୋତାରେ ପିଟ, ତାର ଅବତାର ପୁଣିଆ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଅବତାର କୌଣସି ଅବତାର ନାହିଁ କଳିଯୁଗରେ। ନାମ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର, ନାମ ହୋଇତେ ହୁଏ ସର୍ବ ଜଗତ ନିସ୍ତାର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ନ ମାନିବେ ସେଇମାନେ ନେଛ ଯବନ ହେଇକି ରହିବେ। ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଯାଇ କଳିକି ଆସିବେ। କଳିଯୁଗ 4,32,000 ବର୍ଷ, ମାତ୍ର 5,000 ବର୍ଷ ବିତିଛି। କଳିର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ହେଇଛି ବାପା, କଳିର ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ବାଣୀ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଶିକ୍ଷା ନାମ ଏକ ସଣତ୍ୱାସନ ନ କଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରାରେ ଆସୁଥିବା ଶୁଦ୍ଧ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରୟ କରି ନାମ ଭଜନ ନ କଲେ, ନାମାଶ୍ରୟ ନ କଲେ ଏ କଳି ଦୋଷରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନା। ଏ ହେଉଛି କଥା, ଏ ହେଉଛି କଥା। ସେଥିପାଇଁ କଳିକାଳେ ନାମ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର, ନାମ ହୋଇତେ ହୁଏ ସର୍ବ ଜଗତ ନିସ୍ତାର। ସର୍ବ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ଏ ନାମ ଯୋଗୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟତମ ଗୁରୁଦେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌର ପ୍ରିୟଜନ, ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୌର ଶକ୍ତି ପୁଷ୍ଟ, ଗୌର ଶକ୍ତି ପୁଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର। ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ କୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତି ବିନା ନୁହେଁ ତାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। ନିଜ ଶକ୍ତିରେ କେହି ଏଭଳିଆ କରିପାରିବେ ନା। କୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତି ବିନା ନୁହେଁ ତାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। କୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତି ପୁଷ୍ଟ ନହେଲେ এই କାର୍ଯ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେ ନା। ସେ କୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତି ପୁଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ଗୌର ଶକ୍ତି ପୁଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ଆମର ସଂଘ ଆନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ସଂଘ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆଖି ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର କେତେ ପ୍ରାନ୍ତର, କେତେ ପ୍ରାନ୍ତର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାନ୍ତର ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି। ଦେଖ ଏମାନେ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିକିରି, ନାମାଶ୍ରୟ କରିକିରି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଯଦି ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ପ୍ରଚାରିତ ହବ, ସମସ୍ତ ଜଗତବାସୀ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। କଳି ଆଉ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବ ନା। ଦୁରନ୍ତ କଳି ଛାଡ଼ିଆ ପଳାଏ, ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ। କଳିକି ଜାଗା କାହିଁ କୋଉଠି ଅଛି କଳି ପାଇଁ? ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ରେ ଆଉ। ତାହେଲେ ଏଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବ। ନହେଲେ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସଜା ଯାଉଛି? 4,32,000 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗ, ମାତ୍ର 5,000 ବିତିছে। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଗଲା 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 କହିଲେ କ'ଣ ଆସିଯିବ? କଳି ପଳେଇଗଲା ଯାଇକି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବ। କଳି ତ ପଳେଇ ନାହିଁ। କଳିକି ତ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ରହିଛ ତୁମେ। କଳି ଚେଲା ହେଇଛ, କଳି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛ। କଳିକି ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ତ ଧରିକି କାମୁଡ଼ିକି ବସିଛ। କଳିକି ସ୍ଥାନ ଦେଲା ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କଳିକି ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଲେ। ମାଛ ମାଂସ ସେବନ ପଶୁ ହତ୍ୟା, ଦ୍ୟୁତମ ପାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଅସୁନା ଯତ୍ରା ଧର୍ମ ଯଦୁବିଧା, ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ା, ତାସ ଖେଳ, ପୋଷା ଖେଳ, ପାଲି ଖେଳ, ଲଟରୀ ଖେଳ, ବାଗଚାରୀ ଖେଳ, ଚେସ୍ ଖେଳ, ନାଟ ତାମସା, ଥିଏଟର, ସିନେମା, ଟିଭି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯାଉଛି ଏଇ ଦ୍ୟୁତ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଇଏ ତ ଭରପୁର ହେଇଛି ଆଉ କଳି ପଳେଇଗଲା। ତ କଳି ଚେଲା ହେଇଯାଇଛ, କଳି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛ। ଘରେ ଘରେ ତ ଟିଭି ଖଞ୍ଜିଛ, କଳି ଚେଲା ହେଇଛ। କଳି ଯୁଗ ପଳେଇଲା, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଗଲା। ମନେ ମନେ ଦିଲିକା ଲଡୁ ଖାଇଲେ ହେଇଯାଏ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ବାବା, ହେଇଯାଏ। କଳି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ ଯେତେବେଳେ ନାମାଶ୍ରୟ କରିବ, ନାମ ତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗରେ ନାମ ଭଜନ କରିବ। କଳିର ସ୍ଥାନ ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲ୍ଟ କଷି ଦେଇଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ ମାଂସ ଏ ଆହାର ନାହିଁ, ମଦ୍ୟ ମାଂସ ନିଶା ସେବନ ନାହିଁ, ଗୀତ କ୍ରୀଡ଼ା ନାହିଁ, ଜୁଆ ଖେଳ, ତାସ ଖେଳ, କଲା କାଲି ଖେଳ ଏସବୁ ନାହିଁ, ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଏଇ ଚାରିଟା କଳିକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ସମସ୍ତ କଳିକି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛ, କଳିଯୁଗ ଛାଇ ପଡ଼ିବ କୁଆଡ଼େ? କଳି ତ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନାମାଶ୍ରୟ କରିବେ, ଚାରୋଟି ସାଧନ ବିଧି କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରି
नाम तत्वविधि गुरुଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଭଜନ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ସର୍ବ ଜଗତ ବିସ୍ତାର ହବ। କଳି ଦୁରନ୍ତ କରି ଛାଡ଼ିଆ ପ୍ରାୟ କଳି ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ, ନଚେତ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ ନା। ଏଇଟା କଥା ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବ ନେଇ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ କଳିକି ଆସିବେ। କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅବତାର ନାହିଁ। ଚା ପାଇ ବିଡ଼ି ଟାଣି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଚା ଖାଇକିରି ଭାଙ୍ଗ ଖାଇକିରି ମଦ ପିଇକିରି ହରିନାମ କରାଯାଏ। ହରିନାମ କରାଯାଏ, ଇଏ ହରିନାମ କରାଯାଏ। ନାମ ଉଦୟ ହବ ନା ବାପା, নাম উদয় হব না। নামাক্ষর বাহিরে বটে, নাম নাহি হয়। অক্ষর খালি বাহারিব বাপা, কৃষ্ণ রাম, এই অক্ষর বাহারিব, নাম বাহারিব না। নাম উদয় হব না। নাম তো কৃষ্ণ, অভিন্নত নাম নামী ন। নাম নামী ভিতরে ভিন্নতা নাহি। কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ রূপ হইতে অভিন্ন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম ভিতরে ভিন্ন নাহি। আর কলিযুগে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার, নাম অবতার হইଛନ୍ତି কৃষ্ণ। তুমি নাম কীর্তন করছ, অষ্টপ্রহর নাম কীর্তন করেইব, নাম অবতীর্ণ হଉଛନ୍ତି কি? নাম আবির্ভূত হଉଛନ୍ତି কি? নামকারী কলি 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 ପାଶରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛି କି? ସେ ବିଡ଼ି ଟାଣୁଛି, ଚା ଖାଉଛି, ମଦ ପିଉଛି, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିକିରି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଗାଉଛି। ଏ କ'ଣ ନାମ ବାହାରିବ? ଜମା ନାମ ବାହାରିବ ନା। ଅକ୍ଷର ବାহিର ଏ ବটে, নাম ନାହିଁ হয়। କେବଳ ଅକ୍ଷର ବାହାରେ ବାପା, নাম ବାହାରେ ନା। নাম ବାହାରିଲେ ତ କୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ଆଉ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତମେ କୃଷ୍ଣ ପାଇବ, ନାମୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। শ্রীনাম স্মরিলে রূপ আইসে সাঙ্গে সাঙ্গে। রূপ নাম ভিন্ন নয়, নাচে নানা রঙ্গে। যেতবে শ্রীনাম স্মরণ করিব, কীর্তন করিব, সঙ্গে সঙ্গে যাহা কহতি সর্বাকর্ষণীয় শ্যাম সুন্দর, সর্বাকর্ষণীয় শ্যাম সুন্দর কৃষ্ণঙ্কর শ্যাম সুন্দর রূপ আবির্ভূত হয়েছে। দেখিপারছ তো, দেখিপারছ নাম ଦେଖିତ ପାର ନା। ନାମ କ'ଣ ଉଦୟ ହେଉଛି? ମନକୁ ମନ ତୁମେ, ମନକୁ ମନ ଦିଲିକା ଲଡୁ ଖାଉଛ, ମନକୁ ମନ ଦିଲିକା ଲଡୁ ଖାଉଛ। ନାମ ହଉନାହିଁ, ନାମାକ୍ଷର ବାହିରେ ଗୋଟେ କହୁ ନାମ ଭାଷ ନଚେତ ନାମ ଅପରାଧ। କେବଳ ନାମ ଅପରାଧ ହେଉଛି, ନଚେତ ନାମ ଭାଷ ହେଇପାରେ। ନାମ ଉଦୟ ହବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିଆହେଇଛି, ଧାରା ଦିଆହେଇଛି। ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବିଧି ନିଷେଧ ମାନିବ ନା, ନାମ କୁଆଡ଼ୁ ହବ? ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ନାମ ଉଦୟ ହେଲେ ଆଉ ସର୍ବ ଜଗତ ବିସ୍ତାର ପାଇଯିବେ। ନାମ ବିନା କଳିକାଳେ ନାହିଁ। ଆର ଧର୍ମ ସର୍ବ ମନ୍ତ୍ର ସାର ନାମ ଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମ। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ସାର କଥା, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ କଳିକାଳେ ନାହିଁ। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন, নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেম ধন। এ কথা আছে আমার। নাম সংকীর্তন সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমার ভজন নিরপরাধ হব, কৃষ্ণ মিলবে। সর্বাকর্ষণীয় কৃষ্ণ, শ্যাম সুন্দর কৃষ্ণ, যাহাঙ্কর সৌন্দর্য কন্দর্প কোটি কমনীয় বিশেষ শোভম। কোটি কন্দর্পর সৌন্দর্যকে ধিক্কার করুছি। কন্দর্প কন্দর্প কামদেব, অতি সৌন্দর্যবান পুরুষ। ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ କନ୍ଦର୍ପ ପ୍ରତି, ସେ କନ୍ଦର୍ପ ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, କନ୍ଦର୍ପ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, କାମତାଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଥିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ ତୁମେ, ସେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏ ନାମ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣ କହିବେ। ସେତେବେଳେ ଆଉ କନ୍ଦର୍ପ ତାଡ଼ନା ଦେଇପାରିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମଦନ ମୋହନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ। ମଦନ ମାନେ କନ୍ଦର୍ପ, କନ୍ଦର୍ପକୁ ମୋହିତ କରନ୍ତି। କନ୍ଦର୍ପ କୋଟି କମନୀୟ ବିଶେଷ ଶୋଭମ। କୋଟି କନ୍ଦର୍ପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକ ନିଳୟ କୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ପାଇବ। ଇଏ ପାଇବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି ଆମକୁ। ଜନ୍ମ ସଫଳତାর কৃষ্ণ দর্শনার ভাগ্য হয়েছে। একবার এ মহাবীর মানে তার জন্ম সফল হয়ে যাচ্ছে। ভাগ্য ভাগ্য প্রয়োজনী থরে শ্যাম সুন্দর দর্শন করেছে। নহলে তুমি এপটে হজারে হজারে অষ্টপ্রহরী কর, সবু মাইকে লগাইকি রাতি যাক ধাম ধাম ঝম ঝাম কর, কিন্তু শ্যাম সুন্দর দর্শন নহলে কম লাভ। নামাক্ষর
ଶହେ ପଟେ ନାମ ନାହିଁ হয় କେବଳ ଅକ୍ଷର ବାହାରୁଛି ନାମ ହଉନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ନାନାଭାସ ହୁଏ ନଚେତ୍ ନାନାପରାଧ। କେବେ କେବେ ନାନାଭାସ ହେଇପାରେ ନଚେତ୍ ନାନାପରାଧ କରନ୍ତି। ନାନାପରାଧ କଲେ କ'ଣ হয় ନର୍କ ଗତି। ନାନାପରାଧ ହେଇଗଲେ ନର୍କ ଗତି ହେଇଯିବା ନା। ନାମ ଗାଇଲ କିନ୍ତୁ ନର୍କକୁ ହିଁ ଗଲ। ଆରେ ବାପା ବହୁତ ନାମ ଗାଇଲି କିନ୍ତୁ ନର୍କକୁ ଚାଲିଗଲି। କାହିଁକି ନର୍କକୁ ଗଲ? ନାମ ଗାଇଲ ନାନାପରାଧ ହେଇଗଲା। ଅପରାଧର ଫଳ ମିଳିବ। ଅପରାଧର ଫଳ ମିଳିବ। ନାମ ମୁଖ୍ୟ ଫଳ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ମୁଖ୍ୟ ପଥେ ଜୀବ ପାଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧନ। ନିରପରାଧେ ନାମ ଗାଇଲେ ପାଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। ତୁମର କୀର୍ତ୍ତନ ବା ଭଜନଟା ନିରପରାଧ ହବ। ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ମାୟାପତି ଆକର୍ଷଣ ଆସିବ? ସବୁ ଦରକାର ନୁହଁ ଧାଇଁଯିବେ ଘରକୁ। ଧାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ। ମାୟାପତି କେତେ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ଟାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକିଏ ଛାଡୁନି। ଟିକିଏ ଛାଡୁନି ବଡ ଟାଣ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହବ ଆଉ ମାୟା ଆକର୍ଷଣ ଛାଡିବ। ଆଉ ତା ନହେଲେ ଜୀବନ ବିଫଳ ହେଇଗଲା। ତାର ଜନ୍ମ ଅଧୋପାପ ହେଇଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କଥା। କଳିଯୁଗରେ ସହଜ ସରଳ ସହଜ ସରଳ ପନ୍ଥା ଦିଆଯାଇଛି। କଷ୍ଟକର ପନ୍ଥା ନାହିଁ। କଷ୍ଟକର ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା। ସଚିନନ୍ଦନ ଗୌରହରି ପତିତ ପାବନ ସଚିନନ୍ଦନ ଗୌରହରିଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା। ଇଏ ଅପାର କରୁଣା। ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୟା କରହ ବିଚାର ବିଚାର କରିବେ ଚିତ୍ତେ ପାରେ ଚମତ୍କାର। ଅଶେଷ କରୁଣା କରିଛନ୍ତି। ଅପାର କରୁଣା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ କରୁଣାର ଲେଶ ମାତ୍ର ପାଇପାରୁନୁ। ସେ ଲେଶ ମାତ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କ କରୁଣାକୁ ପାଇପାରୁନୁ। ସେ ଆମ ପାଇଁ କରୁଣାର ଧାରା ଯାହା କରୁଛି ଉଚ୍ଚାରି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ବନ୍ୟା ଛୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ପତିତ ପାସଣ୍ଡି ଆମେ କ'ଣ ଆଇଲାରେ ବଢି ଆଇଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଇଲାରେ ଧାଇଁକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଧାଇଁକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆଇଲାରେ ବନ୍ୟା ପଳେଇ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ। ଆମେ ସେ ବନ୍ୟାରେ ଡୁବ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ନା କ'ଣ ପଳେଇ ଚାଲ କଣିଆକୁ ପଳେଇ ଚାଲ ଏ ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା। କରୁଣାମୟ ଅପାର କରୁଣାମୟ ଅଦ୍ଭୁତ କରୁଣାମୟ ଅଦ୍ଭୁତ କାରୁଣ୍ୟ ଘନମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଗ୍ରହ ଗୌର ସୁନ୍ଦର ପତିତ ପାବନ ସଚିନନ୍ଦନ ଗୌରହରି କେତେ କରୁଣା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଉଲ୍ଲେସ ପାଉନି। ତାହେଲେ ଆମ କର୍ମ ଦୋଷ ନା ଆଉ କାହାର ଦୋଷ? ତେଣୁ ମୋର ଏଠି କହିବା କଥା ଆପଣମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚାରବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ଦୁର୍ଲଭ ମାନ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ବିଶେଷ କଳିଯୁଗ। ୟା ନାଁ ହେଉଛି ଧନ୍ୟକଳି। ଏ କଳିଯୁଗର ନାମ ହେଉଛି ଧନ୍ୟକଳି। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ସବୁ କଳିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ନା। ସବୁ କଳିରେ ହୁଅନ୍ତି ନା। କଳ୍ପରେ ଥରେ ଆସନ୍ତି। ଯେଉଁ କଳ୍ପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି ସେଇ ଦ୍ୱାପର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ କଳିରେ ଗୌର ଆସନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଧନ୍ୟକଳି। ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ଗୌର ଆସନ୍ତି। ସବୁ କଳିଯୁଗରେ ଆସନ୍ତି ନା। ଏବଂ ସେ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ସହଜ ସରଳ ପନ୍ଥା ନାମର ଶରଣରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ନାମ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଅନ୍ୟ ଅବତାର ନାହିଁ। ନାମ ନାହିଁ ଅଭିନ୍ନ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ଆମେ କରିବା। ନାମ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଗୌର ପ୍ରିୟଜନ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ଆଶ୍ରୟ କରିକିରି ତାଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଭଜନ କରିବା। ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ଭୟା ଭଜେ ତାତେ କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ ତେବେ ଆଶ୍ରୟ ମୋର ଅକାଳ। ନର୍ତ୍ତନ ଦାସ ଠାକୁର ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରୟ ନେଇକରି ଭଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଇକରି ଭଜନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନାପରାଧ। ନାପରାଧ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ନାପରାଧ କରୁଛ। କେବେ ନାନାବାସ ହେଇପାରେ। ଅଜାଣିଲ ପରି ନାନାବାସ ହେଇପାରେ ନଚେତ୍ ନାନାପରାଧ। କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ହବ ନା। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ମିଳିବ ନା। କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ହବ ନା। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। କିନ୍ତୁ ଅତି ସହଜ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଜନ୍ମରେ তুমি କୃଷ୍ଣ ପାଇବ। ଜନ୍ମ ସଫଳତା କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନର ଭାଗ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ଏ ମାନବ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କହି ମୋର କଥା ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦିଓ କୃଷ୍ଣ ଅନନ୍ତ କଥା ଅନନ୍ତ ଦେବ ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ଅନନ୍ତ ବୋଧନରେ କଥା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ତାହା ଶେଷ କରିପାରିବେ। শেষ করি আমরা কথা
বৈষ্ণব গুরু, গৌরীয় বৈষ্ণব, শুদ্ধ বৈষ্ণব, একান্ত কৃষ্ণ ভক্ত, গৌরপ্রিয় জন, শুদ্ধ গৌরীয় বৈষ্ণব পরম্পরায় আসিଥିଲେ নাম তত্ত্ববিদ গুরুଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରେ। ହେ ଠାକ ବଲି ଠାକ ସଦା ହରି ବୋଲି ଡାକ, ଏ କଥା କହିଛି। ଏଇ କୌଣସି ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକିରି ମେଘୁଟି ମାରିକିରି ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବା ଗିରିଗୁମ୍ଫାରେ ବସିକିରି ବାୟୁ ଭକ୍ଷଣ କର ନାମ ପାଇ କଥା କହିଥିଲେ। ଘରେ ଥା, ପ୍ରବାସୀ ହୁଅ ବନବାସୀ ହୁଅ, ହରିଭଜନ କର। ଗୁରୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ହରିଭଜନ କର, କୃଷ୍ଣର ସଂସାର କର। ଛାଡ଼ି ଅନାଚାର ମାୟା ସଂସାର ଛାଡ଼ି କୃଷ୍ଣ ସଂସାର ହେଇପାରିବ। କୃଷ୍ଣ ସଂସାର ସଂସାର ଛାଡ଼ିବା କଥା କହୁଛି। ସଂସାର କର କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣର ସଂସାର, ମାୟା ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କର, କୃଷ୍ଣ ସଂସାର। ଏ କୃଷ୍ଣର ଧନ, କୃଷ୍ଣର ସମ୍ପତ୍ତି, କୃଷ୍ଣର ପରିବାର, ଏସବୁ କୃଷ୍ଣ ଉପଭୋଗକାରୀ, କୃଷ୍ଣ एकमात्र उपभोगकारी। ये जहाँ सब देखुच ताहा सब कृष्णर उपभोगर सामग्री, कृष्णर उपभोग लगा। निज उपभोग लगे तो तागला माया, से हूँ कथा मायार लाभ खाइब। निज उपभोग लगे तुम जीव उपभोगकारी नुहे, जीव उपभोगकारी हो पार ना। अहंकार विमूढ़ात्मा, ये अहंकार विमूढ़ात्मा से कथा कहे जे एक तत्व बुझिब, ये कथा बुझिब, से कहब कि ना ये तो कृष्णर, मु तो कृष्णर, कृष्ण मोर नित्य प्रभु, कृष्ण नित्य दास। दासर काम हूँ प्रभु को आनंद दवा। दासर काम नुहे जे प्रभुर आसन ग्रहण करके आम प्रभु हवा उपभोक्तारी हम क्या दास प्रभु का। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट, कृष्ण संतुष्ट हो गला तमर संसार संतुष्ट हो जगत संतुष्ट हो। द्रौपदी साग पदार्थ संतुष्ट करता तो दुर्वासा मुनि हजार हजार शिष्य नहीं आसते क्रोधी ऋषि कौन हो गला आसले पठेला दुर्योधन पूत करके पठेला क्रोधी ऋषि। ये बणे अच्छा हजार हजार शिष्य आंकु दे पारे ना, खाइबा दे पारे ना, संस्कार करें ना, अभिशाप ध्वंस हो किंतु कृष्ण रक्षती कांगन माने कृष्ण रक्ष ऐकांतिक कृष्ण कृष्ण अवस्था रक्षा करते विपद आसे ये विपद जो आसला हजार शिष्य नहीं दुर्वासा मुनि पहुँची गले। धर्मराज युधिष्ठिर धर्म पतन तो निश्चित हूँ कि नहीं, दंडवत प्रणाम कले, सम्मान जन निमंत्रण कले, शीघ्र निज सारे आसतु आम सेवा करवा। अतिथि नारायण आप अतिथि गृहस्थ गृहस्थ धर्म हूँ अतिथि सेवा। अतिथि नारायण ये भाव सेवा करेंगे शास्त्र पाई महात्मा कहते ये गृहस्थ धर्म पालन। किंतु समस्या आसला द्रौपदी क्या द्रौपदी जो खाईदे आउ से थाली शून्य हो भांड शून्य हो। द्रौपदी न खाइदे ये जिते अतिथि आसते सब चर्चा करदे शून्य हम ना। द्रौपदी खाई हाँ किले धोई चिगुड़ी आउ खाद्य मिलना। तेणु ये रक्षा करेंगे विपद विपद भंजन मधुसूदन, विपद भंजन मधुसूदन कृष्ण रक्षकार पाल कामार। विपद होते स्वामी अवश्य रखिए तुम आहरे विश्वास। पूर्ण ऐकांतिक शरणागत भक्तर विश्वास। विपद जब आसले सुद्धा कृष्ण रक्षा करिए ये प्रतिज्ञा कमते प्रतिजानी न भक्त पुनश्यति ये अर्जुन गरियारे प्रतिज्ञा कर मोर भक्त विनाश नहीं। तेणु द्रौपदी जानी उच्च स्वर कृष्ण को डाकिले कृष्ण विपद रक्षा कर। कृष्ण का पाखे टेलीफोन पड़ा ये भक्तर डाक कृष्ण कौटी अच्छा धाम भक्त डाक टेलीफोन कर टेलीफोन डाकला कृष्ण धाम टेलीफोन किए डाकुले टेलीफोन अच्छी तुम पाखे ये टेलीफोन तो खरी दौर अमेरिका को फोन कर ऑस्ट्रेलिया को फोन कर कृष्ण को धाम को फोन कर भक्त पाखे टेलीफोन अच्छी शरणागत भक्त डाक बाजे कृष्ण नहीं नहीं कर चली डाकुंट द्रौपदी द्रौपदी भारी भोक मत खाइबा दिए। अरे खाद्य नहीं बोले द्रौपदी डाक भोक है कृष्ण खाइबा लगे
ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣ, କିଛି ଶୁଣିବିନି, ଆଗ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ତାପରେ ଶୁଣିବି। ସେଇ ତ ସମସ୍ୟା, ଖାଇବା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ଖାଇବା କିଛି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଥବ, ଦେଖ 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 କଣ ଆଣିଦେଲ, ସେ ହାଣ୍ଡି ଟିକେ ପଲମ ଟିକେ ଆଣିଲେ ଦେଖିବା, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କିଛି ଥବ ନା ନାହିଁ ବୋଲି କଥା। ଶାଗ ଆଣିଦେଲେ, ଗୋଟାଏ ଶାଗ, ଗୋଟାଏ ପତ୍ର ଏମିତି ଲାଗିଛି, ଧୋଇଲେ ମାଝରେ ଯାଇନି, ସେ ଏଇ ଅଛି ଆପଣ ନାଇଁ କରୁଛ, ଏ ଗୋଟାଏ ଶାଗ ପତ୍ର ଖାଇଦେଲେ। ଭକ୍ତ ନିବେଦିତ ଅନ୍ନ, ଭକ୍ତ ଦଉଛି କଣିକାଏ, ତା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରି ହେଇଗଲାଣି, ହିମାଳୟ ପାର ବାକି ହେଲାଣି। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ହରି, ତୁମ ଭକ୍ତି ଭାବଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବାପା, ଅନ୍ୟ କିଛି ଗ୍ରହଣ କର। ଭକ୍ତି ନଥିବ ତମେ ବହୁ ପ୍ରକାର ରାନ୍ଧିବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେତେ ରାନ୍ଧିଲା, କେତେ କେତେ ପାଚକ ଲଗେଇଥିଲା, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା, ସମୁଦ୍ର ହେଇଥିଲେ ଗଲେ ନାଇଁ ତ ଘରେ ଖାଇଲେ ଖାଇଲେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ବିଦ୍ର ଘରକୁ ଗଲେ ଶାଗଟାও ଖାଇଲେ। ଭକ୍ତି ଭାବ, ଭକ୍ତିରେ ଦିଅ ତୁମେ ପତ୍ରମ ପୁଷ୍ପମ ଫଳମ କରି ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରୟୋଜନ ତରୁଣ ସ୍ନାନୀ, ଏକ ତା ଗୀତା ଗାଳି ଭକ୍ତିରେ ପତ୍ର ଦିଅ, ଦିଅ ଫଳ ଦିଏ, ଦେଲେ ପତ୍ର ଦିଏ, ଶାଗ ପକା ଦିଏ, ଖାଇଦେଲେ ଭକ୍ତିରେ ଦେଇଛି, ଭକ୍ତ ଦେଇଛି। ପେଟ ଭାରି ଗଲା, ବହୁତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲା, ପେଟ ଭାରି ହେଇଗଲା, ଆଗୁଡ଼ି ଉପରେ ହାବୁଡ଼ି ପକେଇଦେଲେ, ଆଉ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ପିଇଦେଲା, ହଉ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ିକୁ ଶୋଇବି। ତାରେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି 1000 ଶିଷ୍ୟ ନେଇ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପେଟ ଭାରି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଜଳରୁ ଉଠି ପାରୁନି, ଜଳରୁ ଉଠି ପାରୁନି। ଲୋକେ ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ କି ଅବସ୍ଥା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ପେଟ ତ ଭାରି ମାନେ ଉଠି ପାରୁନି। ଗୁରୁ କହିଲେ ମୋର ତ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। ଦେଖ, ଯସ୍ମିନ୍ ପୃଷ୍ଠେ ଜଗତ୍ ପୁଷ୍ଟ, କୃଷ୍ଣକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ତୁମର ସଂସାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ। କୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ ନା, କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମେ ଭୋଗ କରିବୁ, ଭୋଗ କରିବୁ, ଭୋଗ କରିବୁ, ଭୋଗ କରିବୁ, ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମେ ଖାଇବୁ, ଆମେ ଖାଇବୁ, ତମକୁ ଦଉନି, ତମକୁ ଆସିବୁ। କୃଷ୍ଣର ସଂସାର କର, ଛାଡ଼ିବ ନା, କୃଷ୍ଣ ସଂସାର କର, କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ରାନ୍ଧ, କୃଷ୍ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ସିଂହାସନ ବନା, କୃଷ୍ଣ ରଖ, ମାଲିକ ରଖ, ପୂଜା କର, ତାର ଆରାଧନା କର, ତାର ଆରତି କର, ତାର ଗାନ ଗାନ କର, ତାର ଗାନ କର, ତାର ସେବା କର, ସଂସାର କର। କୃଷ୍ଣ କୃପା କରିକିରି ଦେବ, କୃଷ୍ଣ କୃପା କରିକି ଦେବ ମୋର ସେବକ ପାଇଁ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ, ମହାପ୍ରସାଦ। ପ୍ରସାଦ ମାନେ କୃପା, ପ୍ରସାଦ ମାନେ କୃପା, କୃଷ୍ଣ କୃପା ଧରିଦେଲା, ଚିନ୍ତା କୃଷ୍ଣ ସେବନ କରିଲା। ଇଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ସଂସାର। ନିଜେ ଆଜି ନିଜେ ଖାଇବା, ଯେ ପଛବର୍ତ୍ତୀ ଆତ୍ମକାରଣ ଭୂମିର ଦେଇକି ଅଭମ ଗୀତାରେ କହିଲେ ନିଜେ ରାନ୍ଧି ନିଜେ ଖାଉଛି, ସେ ପାପ ଭୋଜନ କରୁଛି। କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ରାନ୍ଧୁନି, କୃଷ୍ଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉନି, ଆଉ ସେ ପାପ ଭୋଜନ କଲା, ଆଉ ସବୁ ପାପ କୃଷ୍ଣ ସଂସାର କରିବାର କଥା ହେଉଛି। ଏଇ କନ୍ୟା ଭୁଲ ବୁଝିବା କି ନୁହେଁ, ଆମେ ଘରଦାର ଛାଡ଼ିବା ଭୁଲ ବୁଝିବା ଲାଗିବାର ନା, ତା ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ସଂସାର, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହୁଅ, କୃଷ୍ଣର ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅ, ଆଉ ଯାବତୀୟ ସଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର। ଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟ। ମାୟା ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ମାୟା ସଂସାର ଛାଡ଼ି କୃଷ୍ଣ ସଂସାର, ସେ ସଂସାର କେମିତି କରିବା ପାଇଁ ପରେ ତା ଗୁରୁଦେବ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଗୁରୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ସଂସାର ପାଖୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆସ କୃଷ୍ଣ ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କର, ମାୟା ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କର। ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ସଂସାର କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଗୁରୁଦେବକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯା ମୋର ସଂସାର ପାପ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସଂସାରକୁ ଆକର୍ଷଣ କର। ଗୁରୁଦେବକୁ କୃଷ୍ଣ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ନିଜ ସଂସାର କରିବା, ସଂସାର ଚାରିଆଡ଼େ ମିଳିଛି ତାଙ୍କର। ତୁମ ସଂସାରରେ କେଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? କେଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? କେଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 5-7 ଜଣ, ଏ ଜମା 5-7 ଜଣର ସଂସାର କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣର ସଂସାର 5000, 7000, 5 ଲକ୍ଷ, 7 ଲକ୍ଷ, 5 କୋଟି, 7 କୋଟି ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସଂସାରରେ। ବାପା ଆମେ ସଂସାର 5-7 ଜଣଙ୍କର ସଂସାର କେତେ କୁଆଡ଼ୁ କୃଷ୍ଣ ସଂସାର ପୁଅ ଝିଅ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ଖାଇବ, ସମାନ ଖାଇବ।
समाजकारी होना ही लगता है 5-7 जन को समाज आता तो मुंडा गरम ही जाती पागल ही जाती तो कर मुंडा पिट जाता या दुकान समाज को बाबा कृष्ण संसार गुरुदेव शिक्षा दिए कृष्ण संसार दिया एक होना संसार छाड़ी पड़े जाते ना कृष्ण संसार करो छाड़ी होना चाहता कृष्ण संसार ये शिक्षा और प्रभुपाद महाराज की समवेत भक्त वृंद की गौर